Okay, so tadi kita dah tengok the stabilizing selection in which they favor the intermediate characteristics. Sorry. Now kita nak tengok ada second one iaitu directional. Okay, bila kata directional ada melibatkan movement lah towards to one characteristic. Okay. Now, untuk directional selection, dia hanya favors one phenotypic extreme. Dia, kalau you tengok graf tadi, graf asalnya adalah ini, dia favor satu extreme. Bila dia favor satu extreme, apa yang berlaku, this population akan shift towards the extreme characteristic. Now, kalau awal, mula-mula you tengok graf ni, kalau mula-mula extreme yang, the one yang ada extreme phenotype tadi, dia ada sangat kurang in numbers disebabkan adanya movement of population towards ke kanan. Awak boleh nampak di extreme characteristic tadi dia dah bertambah populasi dia. Okay, means that the genes promoting this extreme phenotype dia akan become more frequent. Okay, dan disebabkan dia hanya favor one extreme phenotype, maksudnya sekarang the one yang intermediate characteristic dan another extreme phenotype tadi dia tidak pilih lah, dia akan selection against the extreme and intermediate one extreme and other intermediate groups lah. So basically untuk directional dia favors one extreme phenotype. Okay, awak kena faham itu saja. As a result, okay, disebabkan dia favor this one extreme phenotype, adanya shift from population daripada awalnya macam ni, now dia dah become dia favor the one extreme phenotype. Apa yang berlaku adalah menyebabkan increases the chances of advantageous allele, the one that has this extreme phenotype tadi, to be passed to the next generation. Okay, genes promoting the other extreme phenotype. Okay, kalau kita this one adalah extreme phenotype yang satu, yang kedua yang tidak terpilih tadi dia akan become less frequent compared to the favored genes of the other extreme phenotypes. Alright, you hanya perlu faham saja, you tak perlu nak explain sebab in LO you tak perlu explain. Okay, so antara contohnya adalah this example of directional selection. Ini berlaku dekat tempat saya belajar dulu iaitu di Manchester. Okay, masa dekat UK, apa yang berlaku kenapa UK tu boleh hebat macam tu, sebab dia ada industrial revolution. Dulu tak ada kilang-kilang. Now dulu tak ada kilang-kilang, tetapi dengan adanya kilang, okay, apa berlaku adalah industrial revolution dekat England, especially dekat London dan Manchester. Okay, sebab ada banyak coal burning factories. Bila ada kilang yang membakar arang ni, apa berlaku, dia akan merilis dia punya jelaga, soot. Bila dia release soot tu warna hitam. Okay, apa yang berlaku adalah dia akan menghitamkan warna the tree pokok tu dia akan hitamkan dia punya bark, okay, kulit kayu tu. Pada masa yang sama dekat sekeliling di Manchester dan London ada dua spesies rama-rama. Kupu-kupu. Bukan kupu-kupu rama-rama, iaitu black peppered moth, this one yang hitam, dan white peppered moth. Okay, awak boleh nampaklah this one hitam, this one warna putih. Okay, sebelum, okay, before the coal factories present, okay, sebelum adanya kilang-kilang itu, apa yang berlaku adalah the tree dia warna putih, they were not covered in soot sebab tak ada kilang kan. Maksudnya sekarang dia adalah bright in color. Pokok tu kulit kayu dia cerah. Bila pokok kayu tu cerah, okay, bila kita letak dua rama-rama yang warna hitam dengan warna putih, apa yang berlaku adalah yang warna putih tadi dia are able to camouflage, means dia boleh camouflage dengan the tree bark. Okay, bila ada burung dia nampak, dia memang tak akan nampak, burung memang tak akan nampak rama-rama putih ni dekat tree bark. Okay, means that dia terselamat daripada predator macam burung. Tetapi bila awak letak yang warna hitam ni dekat sini, memang boleh nampak oleh predator. Bila predator nampak, predator akan ngap this black peppered moth. Maksudnya kita boleh tahu the population of white peppered moth ketika sebelum factories itu present adalah lagi tinggi daripada black peppered moth. Okay, clear Tetapi okay, setelah ada coal factories present, bila adanya kilang arang tu, dia release jelaga dekat udara. Now the pokok tu dah is covered dengan jelaga warna hitam. Apa berlaku, pokok tadi dia dah start warna hitam. So bila kita letak dua rama-rama hitam dan putih ni, apa yang berlaku, yang hitam tu pula yang able to camouflage better than the white. Dan bila awak letak burung kat sini, burung memang tak akan nampak yang warna hitam ni. This black peppered moth are able to evade predator. Okay, sebab dia are able to camouflage, dia boleh
berselindung sekali dengan dia punya background. Tetapi tidak yang white peppered moth. They are more visible and more likely to be eaten by birds. Maksudnya ketika during and after cold factor is present, black peppered moth population is more than the white peppered moth population. Okay, means that awak boleh nampak hitam ni adalah satu extreme phenotype, putih ni adalah satu extreme phenotype. Tidak ada yang warna kelabu. Okey, itu yang dikatakan stabilized directional selection. Sebelum full cold factor is present, yang betul-betul warna putih ni yang selected. Tetapi disebabkan adanya cold factor is present, now yang warna hitam ni, awak sini pun tak nampak yang warna betul-betul hitam ni yang selected. Tetapi yang warna putih di ada extreme phenotype yang tidak selected tadi, dia akan dimakan oleh burung lah. Nature tak select dia untuk hidup untuk yang putih ini. Tetapi nature select yang warna hitam ni untuk hidup. Kalau adalah kupu-kupu warna kelabu, yang warna kelabu ni pun tadi dia akan dimakan oleh burung. Sebab kelabu dan putih bila you letak dekat background yang belakang ni still boleh nampak visible by the birds lah. Okay, itu yang dikatakan directional. Only favor one extreme phenotype, whereas the other extreme phenotype and kalaulah ada yang warna kelabu which is intermediate characteristic, both are selected against by the nature. Okay. Alright, itu yang saya dah explain tadilah. Less number of white in term of kupu-kupu tadi disebabkan after je adanya cold factories tadi, okay, yang terpilih the white coloured genes basically the one yang white peppered moth tadi means ada gene warna putih kan, is not selected to be passed to the next generation. Manakala okay untuk the one yang warna hitam tadi dia are selected. Sorry, ni silap more number of, you boleh betulkan more number of black coloured gene is passed on to the next generations lah, sebab dia akan memilih satu extreme phenotype. This one yang putih, this one yang hitam lah. Okay, you tak perlu ni pun, you don't have to know, asalkan you faham itu adalah directional selection. Okay, how about the disruptive the last one untuk natural selection ada disruptive. Untuk disruptive apa yang berlaku, dia akan selection against the intermediate characteristic and dia memilih dua-dua extreme phenotype. Awal-awal tu memang macam ni graf dia, tetapi lama kelamaan disebabkan nature tidak memilih yang intermediate characteristic, dia akan hanya favor yang dua extreme phenotype. Disrupt the intermediate characteristic. In original population, the individual with intermediate phenotype show the greatest number in the population. However, the intermediate phenotype is gradually decreased in number and become extinct. Manakala yang both extreme phenotype tadi is favored by the environment lah. The environment favor the two extreme phenotype which act against intermediate groups. Okay. Apa yang berlaku disebabkan makin lama makin pupus lama-lama bila pupusnya intermediate karakteristik ni akan wujudlah dua subpopulation yang dua-dua menunjukkan extreme phenotype yang berbeza. And both extreme phenotype have greater survival and reproductive success. Bila kata selected means you are able to survive and you are able to reproduce. Itu adalah keywords dia and increases the chance of advantageous allele to be passed to the next generation. Bila awak ada persenyawaan, awak akan pass awak punya gene So disebabkan awak hidup dan awak boleh reproduce means awak pass awak punya gene lah. Awak pass kepada keturunan awak. Okay, itu adalah binatang. Binatang tak fikir lain melainkan dia nak mating saja, dia nak reproduce saja sebab dia nak pass dia punya genetik. Okay, manakala intermediate phenotype is gradually decrease in number and become extinct lah. Okay, contohnya adalah kita ada burung okay, cerita dia macam ni dekat dalam Galapagos Island ni, okay, ada beberapa jenis burung. Tetapi alright, apa yang berlaku is that burung ni pula you tengok paruh dia ada banyak jenis. Ada yang besar, ada yang intermediate size, ada yang kecil. Alright, okay. Ni besar, intermediate and ni adalah dikira kecil. Apa yang berlaku is that dekat Galapagos Island itu, okay, ada dua jenis seed. Ada dua jenis biji. Satu biji besar, satu biji yang terlampau besar and satu biji yang terlampau kecil. Bila biji yang terlampau besar, hanya burung yang big, dia punya paruh besar saja boleh makan dia punya big seed itu. Tetapi mereka yang mulut saiz sederhana ni tidak mampu nak gigit
biji itu sampai pecah. Okey, apa yang berlaku? Dia ni tidak dapat makanan, dia tidak survive. Lama kelamaan, okey, mereka yang ada big sederhana ni, dia tidak akan hidup dan dia akan pupus. Manakala untuk ada lagi satu jenis seed yang terlampau kecil, apa yang berlaku adalah burung yang mulut kecil saja yang boleh pecah the seed and dapat isi dalam dia. Means that burung part ni boleh dapat makanan. Tetapi mereka yang ada mulut sederhana, contoh 2 dan 3 ni, diorang tidak mampu nak pecahkan seed itu. Tidak sesuai. Okay, that's why lama kelamaan 2 dan 3 ni makin lama makin pupus. Hanya 1 dan 4 saja yang akan survive. Sebab disebabkan adanya dia punya environment dia tu, okay, makanan dia tu tidak membenarkan binatang lain yang mempunyai paruh yang sederhana ni untuk survive. Okay, dia hanya favor 2 extreme phenotype yang big terlampau besar dan big yang terlampau kecil. Itu cerita dia. In the Galapagos Island, the finches are either with big beaks, which is one extreme phenotype, or small beak, which is extreme phenotype. There is a few or none with moderate beaks. Kenapa? Because of the seeds, okay, makanan itu. They all compete to get seeds. Bigger beak finches could eat, mampu untuk makan big and hard seeds. Okay? Tetapi smaller beak, manakala smaller beaks pula could eat fine and soft seeds. Moderate beaks tidak mampu untuk memecahkan big and hard seeds. Dan moderate beaks tidak mampu, bukan tak mampu, tak sesuai untuk makan soft seeds. Lama kelamaan burung yang ada moderate beaks memang lama-lama dia tak dapat makan, dia akan pupus. Okay? Moderate beaks have difficulty in finding suitable food resources. Eventually, only finches, burung yang ada paruh yang besar dan paruh yang kecil were able to survive. Bila kata survive, dia orang akan mating, reproduce and able to pass genes to the next generation. Itu yang dikatakan disruptive selection. Okay. Ini adalah summary untuk natural selection. Ada 3 satu tu adalah, the first one adalah stabilizing selection, di mana dia akan favor intermediate characteristic. Mereka yang menunjukkan ciri-ciri perantaraan pertengahan akan dipilih untuk survive and reproduce. That's why graph dia makin lama makin meningkat macam ni, awak boleh nampak. Okay. Manakala yang kedua kita ada this directional selection, dia akan favor satu extreme phenotype, dia akan delete dia akan selection against the another extreme phenotype, dan this middle intermediate characteristic they are not selected. Okay, kalau awak tengok ada yang tikus warna putih, tak putih sangat, warna coklat gelap dan juga hitam. Okay, untuk directional dia akan favor mereka yang ada this yang warna tikus yang warna hitam dan warna coklat gelap itu tadi. Manakala the one yang the one yang warna brown and light brown and putih tadi makin lama makin matilah, pupus. Manakala untuk disruptive, dia memang tidak akan memilih mereka yang ada ciri-ciri pertengahan. Okay, those yang ada color yang warna peach ni, brown and dark brown ni memang tidak akan dipilih. Instead, mereka yang betul-betul yang terlalu putih dan terlalu gelap ni saja yang dipilih. These adalah 2 extreme phenotype. Disruptive, dia akan delete the intermediate. Dia akan favor only 2 extreme phenotypes. Okay, itu adalah natural selection. In the next lecture, kita nak tengok the second type of selection, iaitu artificial selection yang melibatkan human. Tadi tu tidak libatkan human, all happens in nature. That's why namanya adalah natural selection. This one artificial selection, melibatkan human involvement. In the next lecture.